अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाअु मिन इबादिहि वलौ अशरकू लहबित अन्हुम ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العظيم.